हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर सुभाष पुरी मैथ 100%। आज पढ़िबा परिमितिर आयतघन समघन। देखो, आयतघन दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता तीनटा जाक अलग है। दैर्घ्य यदि ए नवा, प्रस्थ यदि बी नवा, उच्चता सी है, आयतघन पार्श्वपृष्ठ तलर क्षेत्रफल 2 होल इंटू दैर्घ्य युक्त प्रस्थ गुणन उच्चता 2 होल इंटू ए प्लस बी इंटू सी। समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल हम 2 होल इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ए है दैर्घ्य, बी है प्रस्थ, सी है उच्चता। 2 होल इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आयतघन यदि कर्ण बाहर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट ओवर। आयतघन कर्ण हम दैर्घ्य गुणन प्रस्थ गुणन उच्चता। क्लियर? एतक सूत्र भल मन रखिले परिमिति सहज सुविधा रे नेक्स्ट देखा समघन। समघन सब जाक बाहु समान। समघन है लुडुगोटी, तार दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता सब समान। समघन बाहु जदि हम ए नवा, पार्श्वपृष्ठ तल क्षेत्रफल हम चार गोटे पार्श्व क्षेत्र दैर्घ्य गुणन प्रस्थ ए गुणन ए स्क्वायर। पार्श्वपृष्ठ तल चारिटा तलर क्षेत्रफल, पार्श्वपृष्ठ तल क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर। समग्र पृष्ठ तल क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर। आयतन हम बाहुर क्यूब सब समान। कर्ण हम √3a। समघन कर्ण हम √3a। आ गोटे सूत्र अच्छे तार खोला समघनकर पानी टांकीर क्षेत्रफल हम 5a स्क्वायर। क्लियर? एतिकी सूत्र हमको मन रखा पड़े। तापर आम एक्सरसाइज करवा। ओके, एक्सरसाइज आयतघन समघन देखिए 104 नंबर। 104 देख गोटे 104 गोटे समघनर समग्र पृष्ठतल 96 वर्ग सेमी हेले बाहुर दैर्घ्य केते? 96 104 नंबर क्वेश्चन। 104 देख 104 है समघनर से देछि समघनर समग्र पृष्ठतल 96 वर्ग सेमी बाहु केते? समघनर समग्र पृष्ठतल 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर इक्वल 96 ए स्क्वायर इक्वल 6 गुणन से हरणला 96 को 6 रे हरले भागफल 16 ए स्क्वायर ला 16 ए केते 16 रो वर्गमूल 40 सेमी तले बाहु हबो 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 105 गोटे समघन पार्श्वपृष्ठ तल 256 वर्ग मीटर हेले आयतन केते? 105 नंबर ताले समघन पार्श्वपृष्ठ तल क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर। 4 ए स्क्वायर हेला 256 ए स्क्वायर हेला 256 हरण 4 64 बाहु हेला केते 64 वर्ग ए स्क्वायर 64 बाहु हेला 64 वर्गमूल 8 मीटर है। बाहु 8 मीटर यदि घनफल बाहर ए क्यू बाहुर क्यू 8 रो क्यू इज इक्वल टू 512 घन मीटर। 105 से देछि आयतन केते घन मीटर 512 सी द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 106 गोटे समघनर समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल 864 वर्ग सेमी। समघन समग्र पृष्ठतल 864 वर्ग सेमी हेले समघन आयतन केते? 106 नंबर देखिबा ताले 106 हला 6a स्क्वायर ला 864 ए स्क्वायर केते 864 हरण 6 144 ए स्क्वायर यदि 144 ताले ए केते ए स्क्वायर ला 44 144 बुझला। ताले ए केते हबो 144 रो वर्गमूल 12 केते हला 12 ए हला केते 144 रो वर्गमूल 12 घनफल केते ए रो क्यूब ताले 12 गुणन 12 1728 घन सेमी। ऑप्शन डी 106 रो उत्तर हबो 1728 घन सेमी। डी द राइट आंसर। डी द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट 107 गोटे आयतघनर दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता है 4:3:2 और आयतन जदि 152 घन मीटर हुए उच्चता केते सेमी? देख आयतघनर आयतन है दैर्घ्य गुणन प्रस्थ गुणन उच्चता इक्वल टू 192 घन मीटर। दैर्घ्य है 4x, प्रस्थ है 3x, उच्चता है 2x। 4 3 की 12 दूनी 24x x इंटू x इंटू x 24x कले 192 x क्यू केते 192 हरण 24 है 8 x क्यू जदि 8 है x केते 8 रो घनमूल 8 रो घनमूल है 2 से प्रश्न दे उच्चता केते? उच्चता 2x 2x इज इक्वल टू 4 मीटर 4 सेंटीमीटर उच्चता है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट नंबर 108 देखिबा 108 देखो गोटे आयतघनर दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता यथाक्रमे 3 सेमी 5 सेमी 4 सेमी हेले पार्श्वपृष्ठ तलर क्षेत्रफल केते? 108 नंबर आयतघनर पार्श्वपृष्ठ तल क्षेत्रफल है 2 होल इंटू ए प्लस बी इंटू सी। ए है दैर्घ्य, बी है प्रस्थ, सी है उच्चता। 2 होल इंटू दैर्घ्य युक्त प्रस्थ गुणन उच्चता 3 5 8
गुणन 2 गुणन 4 2 8 16 चौको 64 वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन ए 64 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 109 दुटी समघन बाहुर दैर्घ्यर अनुपात 3:5 एवं समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल 3264 वर्ग सेमी हेले प्रथम समघन बाहुर दैर्घ्य केते? दुईटी समघन बाहु देछि 3:5 एवं समघन समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल दीटाक समघन समग्र पृष्ठतल समष्टि है 3264 वर्ग सेमी हेले प्रथम समघन बाहुर दैर्घ्य केते? 109 नंबर देखिबा से देछि समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल 6 इंटू बाहुर स्क्वायर दुईटी आकर ताले 6 इंटू बाहुर स्क्वायर गोटे 3:5 देछि गोटे 3x ना गोटे 5 ना 6 इंटू बाहुर स्क्वायर प्लस 6 इंटू बाहुर स्क्वायर इज इक्वल टू 3264 वर्ग सेमी। 3 स्क्वायर केते हैला 3 स्क्वायर 9 सको 54 x स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 सको 150 x स्क्वायर इज इक्वल टू 3264 150 प्लस 54 204 x स्क्वायर है 3264 x स्क्वायर इज इक्वल टू 204 गुणन अछि हरण 204 के 3264 हेले भाग प्लस 16 x स्क्वायर हैला 16 x केते 16 रो वर्गमूल 4 प्रथम समघन बाहु केते हैला 3x 3 चौको 12 सेंटीमीटर प्रथम समघन बाहु हैला 12 सेंटीमीटर ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 110 दुईटी समघन आयतन अनुपात 27:8 हेले बाहु मानकर अनुपात केते? 110 नंबर समघन आयतन देछि हमें बाहु बाहर करिया हेलबो 27:8 रो घनमूल कोनटे घनमूल 27 रो घनमूल केते 3 8 रो घनमूल 2 आंसर है 3:2 सी द राइट आंसर क्लियर। नेक्स्ट नंबर देखिबा 111 नंबर क्वेश्चन देखो एकक बाहु विशिष्ट तीनोटी समघन को पाखापाखि रखिले जो आयतन सृष्टि हो ताहार समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल डैश वर्ग एकक 111 नंबर एकक बाहु तीनटा समघन पाखापाखि रखिदेले जो गोटे आयतघन ताहले तार समग्र पृष्ठतल केते वर्ग एकक 111 नंबर क्वेश्चन देखिबा 111 नंबर उत्तर देखो 111 नंबर हला देखो तीनोटी समघन ए एक ताले ए दैर्घ्यटा केते हेगला एल टा केते हेला दैर्घ्य केते 3a हेगला प्रस्थ केते हेला ए हेला उच्चता केते हेला उच्चता हेला ताले आयतघन दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता पाई दैर्घ्य हेला 3a प्रस्थ हेला a उच्चता हेला a क्लियर ताले समग्र पृष्ठतल 2 into lb bh lh 2 into lb bh lh 2 into lb plus bh plus lh 3a square plus a square plus 3a square 3a square 3a square 6a square is 7a square into 2 14a square आंसर केता आसे 14a square ऑप्शन बी द राइट आंसर 14a square 111 उत्तर आसीबो 14a square। नेक्स्ट नंबर 112 गोटे आयतघनर पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल 336 वर्ग मीटर भूमिर परिसीमा 24 मीटर हेले उच्चता केते? आयतघन पार्श्व पृष्ठतल केते 336 वर्ग मीटर भूमिर परिसीमा केते 24 मीटर हेले उच्चता केते? 112 नंबर देखो 112 नंबर उत्तर हैला 112 2 होल into 8 plus b देला 24 मीटर भूमिर परिसीमा 24 मीटर ताले पार्श्व पृष्ठतल 2 होल into दैर्घ्य युक्त प्रस्थ into उच्चता एटा हैला पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल केते 336 ले 2 होल into l plus b 2 होल into plus में 24 दे देला 24 देला त 24 into h इज 336 h इज इक्वल टू 336 हरण 24 24 336 हरण 14 आसी त उच्चता केते आसे उच्चता हला 14 मीटर। नेक्स्ट नंबर 113 गोटे समघनर 113 देखो गोटे समघनर समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर बाहुर दैर्घ्य केते? समघनर समग्र पृष्ठतल 216 वर्ग मीटर हेले बाहुर दैर्घ्य केते? समघनर समग्र पृष्ठतल हला 6a स्क्वायर हला 216 वर्ग मीटर a स्क्वायर के 216 हरण 6 36 a स्क्वायर 36 हेले a हला 36 वर्गमूल 6 मीटर ताले बाहु हला 6 मीटर क्लियर। नेक्स्ट नंबर 114 गोटे आयतघनर भूमिर परिसीमा 22 सेमी आयतघन भूमिर परिसीमा उच्चता 15 सेमी हेले पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल केते? ताले 114 देखो 114 हला देखो 2 होल into l plus b आयतघन भूमिर परिसीमा 2 होल into दैर्घ्य युक्त प्रस्थ दे देछि आयत
ଘନର ଭୂମିର ପରିସୀମା 22 ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଲା 2 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ l ପ୍ଲସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ h। 2 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ l ପ୍ଲସ୍ b ର ମୂଲ୍ୟ 22, h ର ମୂଲ୍ୟ 15, 22 ଇଣ୍ଟୁ 15 330 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଅପସନ ଏ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 115। ତିନୋଟି ଧାତବ ସମଘନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ସେମି, 4 ସେମି, 3 ସେମି। ଏ ତିନୋଟି ଧାତବ ସମଘନର ଘନଫଳ ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ ଥିବା ଏକ ସମଘନର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ହେଲା, ତିନିଟା ସମଘନ, ଗୋଟେ ସମଘନର ବାହୁ 5 ସେମି, 4 ସେମି, 3 ସେମି। ତିନିଟାକୁ ତରଳେ ଦେଇକି ବଡ ଘନଫଳଟେ କରିବା, ବଡ ସମଘନଟେ କରିବା, ତାହେଲେ ବାହୁ କେତେ ହେବ? ହେଲା, 115 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତାହେଲେ ସମଘନର ଘନଫଳ ହେଲା ବାହୁର କ୍ୟୁବ୍। ତାହେଲେ 5 ର କ୍ୟୁବ୍, 4 ର କ୍ୟୁବ୍, 3 ର କ୍ୟୁବ୍ ଇକ୍ୱାଲ ସମଘନର ଘନଫଳ। ଏକ ବଡ ସମଘନର ବାହୁ ନେବା ଏ ର କ୍ୟୁବ୍। 5 ର କ୍ୟୁବ୍ 125, 4 ର କ୍ୟୁବ୍ 164, 3 ର କ୍ୟୁବ୍ 27। ଚଲେ 125, 64, 27, 216। ତାହେଲେ ଏ କୁ ହେଲା 216, ଏ ହେଲା 216 ର ଘନମୂଳ। ଆନ୍ସର ଆସିବ 6। 6 × 36 = 216। ଆନ୍ସର 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ନୂତନ ସମଘନ ବାହୁ କେତେ ହେବ? 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 116। 40 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, 16 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ, 2 ମିଟର ଗଭୀରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳିଲେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ମାଟିର ଆୟତନ କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଆୟତନ କଣ କରିବା? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆୟତଘନର ଆୟତନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। 40 ଗୁଣନ 16 ଗୁଣନ 2। 40 × 80, 40 × 80, 80 × 16, 16 ଟା 128। ତାହେଲେ 1280। 116 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଆସିବ 1280 ଘନ ମିଟର। 1280 ଘନ ମିଟର। 40 ଗୁଣନ 16 ଗୁଣନ 2। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 117। ଦୁଇଟି ସମଘନର ଆୟତନ 1:27 ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ କେତେ? ଆୟତନ ଦେଲା 1:27 ହେଲେ ବାହୁ କେତେ ହେବ? 1 ର କ୍ୟୁବ୍, ଏଠି 27 ର କ୍ୟୁବ୍, 1:3। ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ ଆସିବ ସ୍କୋୟାର, 1 ର ସ୍କୋୟାର ଅନୁପାତ 3 ର ସ୍କୋୟାର, 1:9। 117 ଆନ୍ସର ଆସିବ 1:9। 117 ଆନ୍ସର ଆସିବ ବାହୁ ହେଲା କେତେ? 1 ର କ୍ୟୁବ୍, ଏଠି 27, 1 ର ଘନମୂଳ 27 ର ଘନମୂଳ, 1:3। ବାହୁ ହେଲେ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ ଆସିବ ବର୍ଗ ହେଇଯିବ, 1 ର ସ୍କୋୟାର ଅନୁପାତ 3 ର ସ୍କୋୟାର, 1 ର ସ୍କୋୟାର 1, 3 ର ସ୍କୋୟାର 9। ଆନ୍ସର ଆସିବ 1:9। ନେକ୍ସଟ 118। 12 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, 8 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବେଦୀର ଆୟତନ 48 ଘନ ମିଟର ହେଲେ ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା = 48। ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚତା କେତେ? = 48 ଘନ ମିଟର ହେଲେ ଉଚ୍ଚତା କେତେ? 118 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। 118 ନମ୍ବର ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। 18 ନମ୍ବର 118, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା h = 48 ଘନ ମିଟର। 12 ଟା କେତେ ହେଲା? 96। 96 ଗୁଣନ 12 ହରଣ 48/6, 1/2 = 0.5 ମିଟର। 0.5 ମିଟର। ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେବ? 0.5 ମିଟର। ନେକ୍ସଟ 119। ଏକ ସେମି ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସମଘନର କର୍ଣ୍ଣକୁ ବାହୁ ରୂପେ ନେଇ ଗଠିତ ସମଘନର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଡ୍ୟାଶ ବର୍ଗ ସେମି। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ଏକ ସେମି ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସମଘନ, ତାର କର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିଦେବ। କର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର କହିଲି √3 × ବାହୁ କହିଥିଲି ସୂତ୍ରରେ। ତାହେଲେ √3 × l √3 ହେଲା। କେତେ ହେଲା? √3 ହେଲା। ତାକୁ ଗଠିତ ସମଘନ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କରିବା, ତାହେଲେ 6 × √3² ହେଲା। 119 ଦେଖ। 119 ହେଲା। ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ କେତେ ହେଲା? ସମଘନ ଦେଇଛି √3 ହେବ ଏଟା ହେଲା। 1 ହେଲା 1 × √3, କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା √3। ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଇଯିବ 6 × √3²। √3² 3, 6 × 3 = 18 ବର୍ଗ ସେମି। 18 ବର୍ଗ ସେମି। ଆନ୍ସର ଆସିବ 119 ନମ୍ବର ସି 18 ବର୍ଗ ସେମି। ନେକ୍ସଟ, ଏକ ସମଘନର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 264 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲେ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ସମଘନର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ 264 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଦେଖ 6a² = 264, a² = 264 ହରଣ 6 = 44। a² ଯଦି 44, 4a² କେତେ ହେବ? 4 ଗୁଣି ଦେବା, 44 × 4 176 ବର୍ଗ ମିଟର। ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 176 ବର୍ଗ ମିଟର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 121। 20 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, 16 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ, 12 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠରୀରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦୀର୍ଘତମ ଲୁହା ଛଡ଼ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତମ କହିଥିଲି। ତା କର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିବ। ଆୟତ ଘନର କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରସ୍ଥର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଉଚ୍ଚତାର ସ୍କୋୟାର √/। 21 ନମ୍ବର 12, ତାହେଲେ 20 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 16 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 12 ର ସ୍କୋୟାର √/। 21 ନମ୍ବର ଦେଖ। ତାହେଲେ 20 ର ସ୍କୋୟାର 400, 16 ର ସ୍କୋୟାର 256, 12 ର ସ୍କୋୟାର 144, ମିଶାଇଲେ 800, 800 ର ବର୍ଗମୂଳ।
800 ବର୍ଗମୂଳ 800 = 400 ଗୁଣନ 2, 400 ବର୍ଗମୂଳ 20, 2 ର ବର୍ଗମୂଳ ରୁଟ 20 ରୁଟ 2। 21 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର 20 ରୁଟ ବି ଦ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। 21 ର ବି ହବ 20 ରୁଟ। ନେକ୍ସଟ 122 ଗୋଟେ ଆୟତଘନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ଦେଲା 3:2:1। ଆୟତନ ଦେଲା 384 ଘନ ସେମି ହେଲେ ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ତାହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁପାତ ଦେଲା, ଆୟତନ ଦେଲା, ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚତା କେତେ? 122 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଭଲ୍ୟୁମ ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ଯେହେତୁ ଅନୁପାତ ଦେଇଛି ଆମେ x ନେବା 3x × 2x × x = 384। 3 × 6 x³ 6x କଲେ 384 x³ = 384 ହରଣ 6 ହରିଦେଲେ କେତେ ହେଲା 64 x³ ହେଲା 64 x କେତେ ହେଲା 4। ତାହେଲେ x ଥିଲା ଉଚ୍ଚତା 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 123 ସମଘନର ଆୟତନ 8k³ ଘନ ଏକକ ହେଲେ ସମଘନ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ଆୟତନ ଦେଇଛି କର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିବ। 23 ନମ୍ବର ଆୟତନ ଦେଇଛି କର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିବ। 23 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଆୟତନ ହେଲା ବାହୁର କ୍ୟୁ, ବାହୁର କ୍ୟୁ ହେଲା 8k³। ବାହୁ କେତେ? 8k³ ର ଘନମୂଳ 8 ର ଘନମୂଳ 2, k³ ର ଘନମୂଳ k ଅଛି। ତାହେଲେ ବାହୁ ହେଲା କେତେ? 2k। କର୍ଣ୍ଣ କେତେ? √3 × ବାହୁ √3 × 2k। ତାହେଲେ 2 2√3k 2√3k। ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ହେବ 2√3k। ଏ ଦ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ଏ ଦ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। 123 ର ଏ। 123 ର ଏ ଦ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ନେକ୍ସଟ 124 ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ସମଘନର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 24² ବର୍ଗ ସେମି ହେଲେ ଆୟତନ କେତେ? ଗୋଟେ ସମଘନର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମଘନର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 24² ବର୍ଗ ସେମି ହେଲେ ଆୟତନ କେତେ? 24 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ସମଘନର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ ସମଘନର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ 6x²। ମନେକର ବାହୁ ହେଲା 6x² = 24x²। 6 କଟିଗଲା ପରେ 24 ଗଲା। 24 କେ ଗଲେ 6 4x²। x³ ହେଲା 4x²। x କେତେ ହେବ? 4 ର ରୁଟ ହେବ। ତାହେଲେ x କେତେ ହେଲା 2। ତାହେଲେ ବାହୁ କେତେ ହେଲା 2। ସମଘନ ବାହୁ ହେଲା 2। ଆୟତନ କେତେ ହେଲା? x³ 2a ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁବ୍ 2 ର କ୍ୟୁବ୍ 8 a ର କ୍ୟୁବ୍ 8a³। ତାହେଲେ ଆୟତନ କେତେ? 8a ହେଲା। ସମଘନ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠ 24² ହେଲେ ତାର ଆୟତନ ହେବ 8a। ଅପସନ୍ ବି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 24 ଗଲା। ନେକ୍ସଟ 125 ଗୋଟେ ଆୟତଘନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଯଥାକ୍ରମେ 12 ସେମି 6 ସେମି ହେଲେ ଆୟତନ 288 ହେଲେ ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଏଠି 125 ନମ୍ବର ଏଠି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚତା ବାହାରିବ। 125 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଆୟତନ 288 12 72 288 ହରଣ 72 ସି ହେଲା 4 ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 125 ଆନ୍ସର ଆସିବ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 125 ର ବି 125 ର ବି ହେଲା 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ନେକ୍ସଟ 126 14 ସେମି ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ସମଘନକୁ ପାଖାପାଖି ରଖି ଆୟତଘନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ? ହେଲା 14 ସେମି ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ସମଘନକୁ ପାଖାପାଖି ରଖି ଏକ ଆୟତଘନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ ଡ୍ୟାଶ ବର୍ଗ ସେମି ହେବ। 14 ସେମି ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ସମଘନକୁ ପାଖାପାଖି ଦେଖ 126 ନମ୍ବର 14 ସେମି ପାଖାପାଖି ରଖିଲେ। ତାହେଲେ 14 14 ଏଲ୍ ଟା କେତେ ହେଲା 28। ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ ହେବ 14 ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେବ 14 ହେଲା। ପ୍ରସ୍ଥ ହେବ 14 ଉଚ୍ଚତା ବି 14 ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା କେତେ ହେଇଯିବ 28 ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମଘନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 2 × LB BH LH ହେଲା। 2 × LB + BH + LH ଗୁଣି ଦେବା। 28 × 14 392 14 × 14 196 28 × 14 396 ମିଶାଇ ଦେବା 980 × 2 1960 ବର୍ଗ ସେମି। ଆନ୍ସର ଆସିଲା 1960 ବର୍ଗ ସେମି ଡି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 126 ନମ୍ବର ହେଲା 1960। 126 ହେଲା ଡି 1960। ନେକ୍ସଟ 127 ଗୋଟେ ଆୟତଘନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ଧରେ 5 ସେମି 4 ସେମି 3 ସେମି ହେଲେ ଏହାର କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ଆୟତଘନର ଦେଇଛି କର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିବ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ପ୍ରସ୍ଥର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ଉଚ୍ଚତାର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର। 127 ନମ୍ବର 27 ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ପ୍ରସ୍ଥ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ଉଚ୍ଚତାର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ 5 ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 4 ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 3 ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ 25 16 9 କୁଲର 50 ହେଲା। 50 ହେଲା କେତେ? 25 × 2 25 ବର୍ଗମୂଳ 5 2 ର ବର୍ଗମୂଳ 2 5 ରୁଟ୍ 5 ରୁଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ କେତେ ହେଲା 5 ରୁଟ୍। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 28 ଗୋଟେ ଆୟତଘନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ଯଥାକ୍ରମେ 8 ସେମି 6 ସେମି ଆୟତନ 192 ଘନ ସେମି ହେଲେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ?
आयतघन दैर्घ्य देला प्रस्थ देला आयतन देला यार उच्चता बाहर करिया ताले एटी आयतन सूत्र प्रकार दैर्घ्य गुणन प्रस्थ गुणन दैर्घ्य गुणन प्रस्थ गुणन उच्चता इज इक्वल टू आयतन 192 h इज इक्वल 848 192 हरण 48 इज 40 उच्चता आसबो 4 सेमी क्लियर आयतघन समघन सरला नेक्स्ट क्लास रे परिमिति आरंभ हो वृत्त सब इम्पोर्टेंट टॉपिक वृत्त नेक्स्ट क्लास रे आरंभ हो परिमिति ओके थैंक्स